Eu volto hoje à eleição na Colômbia, marcada agora para o dia 29, e que vai escolher o novo presidente da República. E insisto neste tema, não apenas pelo fato de ali também ter um candidato de esquerda como absoluto favorito, como principalmente pela repercussão que esta eleição, qualquer que seja o seu resultado, vai ter aqui no Brasil e na eleição de outubro, a eleição presidencial. E eu hoje vou abordar a candidatura da vice-presidenta que compõe a chapa do senador Gustavo Petro. O Petro, como se sabe, não é o candidato favorito das forças populares e disputa ali principalmente o candidato conservador Frederico Gutierrez, que é apoiado pela atual cúpula política daquele país. A candidata a vice-presidenta é Francia Márquez, uma ativista negra que ganhou o prêmio Goldman, um dos mais destacados mundialmente para o meio ambiente. E eu peguei esse trecho aqui dessa entrevista da Francia Márquez, justamente no momento em que ela se encontra nos Estados Unidos fazendo proselitismo político e se encontrando com autoridades americanas. Vejam só, não é? A abertura que o candidato tem, o Gustavo Petro, um homem de esquerda, mas que tem como sua candidata a vice-presidente, que não se mostra muito dogmática no que diz respeito a alianças políticas. Então, o que é que a Francia Márquez está fazendo nos Estados Unidos? Pergunta esse jornalista aqui, Juan Carlos, da CNN em espanhol. El mensaje que traemos básicamente es que pues, estamos acompañando a Gustavo Petro en la candidatura a la presidencia en una apuesta de transformación, de cambio, de profundización de la democracia colombiana. Fue la primera mujer afrodescendiente de territorio que está en este proceso, esta contienda política electoral. Então, eu gostaria de dar mais alguns dados sobre a biografia de Francia Márquez. Ela tem 40 anos, é advogada, ativista, e começou a defender, não é, seu povo, principalmente ali naquela área de sua residência na época, que fica na região chamada Cauca, no oeste colombiano. E ela justamente começou a combater a política das mineradoras da região, como a gente sabe que é uma política que causa grandes danos ao meio ambiente e principalmente à população, sobretudo a população mais pobre. Depois a Francia Márquez foi estudar, não é? E para estudar teve de trabalhar como empregada doméstica em Bogotá. Ela se formou em Direito, não é? E logo se transformou numa advogada ativista de defesa dos direitos humanos e também, não é, se considera uma feminista. E diz que trabalha ali num país que ela chama de patriarcal, racista e classista. Nos Estados Unidos, ela se encontrou com o presidente da Comissão de Relações Exteriores, o deputado Gregory Meeks. Creemos que es muy importante el diálogo con el gobierno de los Estados Unidos y con la sociedad estadounidense en una apuesta primero de lograr que la paz en Colômbia se... Bom, como a gente sabe, os Estados Unidos são o principal adversário do candidato Gustavo Petro, porque os Estados Unidos ali, como sempre, mandando na política colombiana e latino-americana, não aceita o Petro, não é? E inclusive mobiliza todo o seu aparato
contra o candidato das Forças Populares. Sea una realidad, pues este gobierno hizo trizas esos sueños de paz y hoy nuestra gente está sufriendo. Hoy la gente está sufriendo el recrudecimiento de la guerra, de la inseguridad en Colombia. Por otro lado, nos interesa avanzar en diálogos en términos del desafío que tenemos como humanidad. Então, ela diz, de qualquer maneira, não é? Apesar dessa situação que hoje vive a Colômbia, ela acha muito importante o diálogo. E começa justamente lá nos Estados Unidos, onde ela estava para esta entrevista à CNN espanhol. Frente a la crisis ambiental que vive el planeta y la profundización de la democracia en términos de garantías de derechos económicos, sociales y culturales, tanto para los colombianos allá, pero también para los colombianos migrantes acá. Sabemos que en este último mes más de 15.000 colombianos salieron huyendo de Colombia y llegaron. E aí ela comenta, não é, que neste mês que ela esteve lá nos Estados Unidos, nada menos que 15.000 colombianos tinham ingressado nos Estados Unidos, ingressado lá, claro que legalmente. Imagine aqueles que tenham entrado ilegalmente. O que mostra também que a Colômbia continua sendo uma grande exportadora de imigrantes. Llegaron acá a los Estados Unidos. Queremos con el gobierno, una vez logremos nosotros ganar la presidencia, la vicepresidencia, solicitarle al gobierno de los Estados Unidos aplicar el PETS para garantía de los derechos de los migrantes acá, que tengan un estatus que les permita pues acceso en dignidad a empleo, a condiciones dignas, porque pues acá también nuestra gente sufre, nuestra gente acá en los Estados Unidos que ha migrado huyendo de la violencia, la inseguridad que vivimos en Colombia está sufriendo y es parte de lo que quisiéramos dialogar con el gobierno de los Estados Unidos. Hemos venido dialogando con varios congresistas, entre ellos Gregory Meeks, assumindo los E aí ela fala sobre o deputado Gregory Meeks, que é presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, um democrata negro também, mas que tem se destacado, não é, no apoio às políticas do diálogo, principalmente entre países latino-americanos e países do terceiro mundo. Desafíos de seguir apostando la paz en Colombia, la justicia social, el tema de la inseguridad y los riesgos que ahora mismo hay en términos de seguridad tanto para Gustavo Petro como para mí y por supuesto para toda la sociedad colombiana que hoy... E aí ela se refere, né, aos riscos que está sofrendo tanto ela quanto o candidato, inclusive a França, não é? Ela sofreu um atentado recentemente com uma granada, inclusive, e conseguiu sair ilesa. Tal é a violência da política colombiana, mas que ultimamente não se sabe por que razões. A campanha presidencial tem ocorrido num clima aparentemente, pelo menos, tranquilo, a se julgar, principalmente se comparar com as eleições passadas, né, onde há registros de mortes de candidato à presidência da República, principalmente, não é, aquela que provocou o Bogotaço em 1948, quando foi morto lá um candidato a presidente das oposições e das propostas transformadoras. Y está todavía viviendo el conflicto armado y la violencia. La atención, Francia, de su candidatura es que dejó en evidencia algo que está muy arraigado no solo en Colombia, sino en gran parte del mundo, y es el racismo. La reacción a su candidatura dejó en evidencia algo vergonzoso, que es cómo se discrimina a compatriotas simplemente por el color de su piel. ¿Cómo lo va a manejar y qué puede hacer usted desde la vicepresidencia para mejorar esta situación y tratar de corregir
este flagelo que es aberrante? Bueno, yo creo que en Colombia vivimos un racismo estructural y es la exclusión histórica en la que han vivido los pueblos étnicos, afrodescendientes e indígenas en regiones de conflicto armado, territorios marginados y excluidos, pero también el racismo sutil que ahora se pone en evidencia en esta contienda política, nuestra presencia hoy en la disputa de la política desde abajo, desde los territorios, desde los nayes, las nayes, la gente que ha estado históricamente excluida de la representación política en Colombia, pues pone en evidencia, ¿no?, que hay que hacer un esfuerzo en términos de educación, pero en términos de inversión social, en términos de un cambio en la política, en cómo se definen los recursos, la exclusión y la marginalidad en la que viven los pueblos étnicos es una decisión política y el racismo estructural ha estado ahí en términos de considerar que no hay que invertir en esos territorios donde habitados por pueblos indígenas y afrodescendientes. Por eso una política de inclusión social, de participación política, de participación en la toma de decisiones será trascendental en tanto tenemos un Estado social de derecho que ha venido reconociendo los derechos políticos, sociales, culturales, económicos de la población étnica reconocida en Colombia. Pero también yo creo que es un desafío y una agenda de inclusión en términos de la participación de las mujeres, en términos del ejercicio pleno de las mujeres frente a la garantía de sus derechos, la participación de la comunidad diversa LGBTIQ+, que también ha sufrido, digamos, las consecuencias de la discriminación, de la exclusión. Por tanto, nuestra apuesta es de justicia social para dignificar la vida de todos los colombianos.